Can you see me? Yes, perfect. Can you see us? No, but I am not able to see you. I am just seeing the Bhagavatam Veda based shloka. Ah, okay, okay. Now you see us? Yeah, because I was seeing myself more. Yeah, now it is okay. Okay. So the shloka recitation is done, Prabhu. Sorry, can you repeat? You have already recited the shloka, No. so you can just do that. Then we start. Okay. One minute. Entonces vamos a leer Sri Caitanya Caritamrita, Adilila, capítulo 2, texto 47. Krishna kahena Brahma tomarana Bushi Vachana Shiva Hridi Jale Vaisheshei Narayana. Traducción. Krishna dijo: Brahma, no puedo entender lo que dices. El Señor Narayan es aquel que está situado en el corazón de todos los seres vivientes y está tendido sobre las aguas del océano Karana. Yes. You're done. Yes. Okay. Dos, Adilila 2:47. Acérquense hacia el devoto, los ve. Hare Krishna. Hare Krishna. So I'm very happy to be here and thank you for the opportunity. Jagannath Priya Mataji. Hare Krishna. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y muchas gracias por la oportunidad. Yes. And so today's shloka, as you can see, Lord Krishna is saying to Lord Brahma that, I am not the Supreme Vishnu. Entonces, aquí en este shloka de hoy, el Señor Krishna le está diciendo al Señor Brahma que no es el Supremo Vishnu. So he's pretending that he doesn't know what Brahma is speaking. Él está haciendo de cuenta como que Brahma no sabe lo que está hablando. Krishna likes to hide his identity from his devotees. A Krishna le gusta ocultar su identidad de sus devotos. Because, when he hides his identity, the devotees express their love for him. Porque cuando él esconde su identidad hacia los devotos expresan el amor hacia él. So in the next shloka, you will see that Lord Brahma is saying, whatever I am saying is true. Entonces, en el siguiente shloka van a ustedes leer que el Señor Brahma dice, cualquier cosa, todo lo que estoy diciendo es verdad. Even in Chaitanya Mahaprabhu's pastimes, Lord Chaitanya never showed his identity that he is the Supreme Personality. Incluso en los pasatiempos de Chaitanya Mahaprabhu, él nunca le mostró a las personas su verdadera identidad como la suprema personalidad de Dios. He was trying to hide his identity from his devotees. Y él estaba tratando de ocultar su identidad de los devotos. So, but then when his devotees express his love for him and share that, know how he is the Supreme, he is very pleased to hear that. Entonces, él se complace mucho cuando los devotos comparten cómo él es el supremo. Y él cuando escucha esta glorificación se pone muy feliz. You see, in any relationship, to express your feelings is very important. Can you repeat, please? In any relationship, to express your feelings is very important. En cualquier relación, expresar los sentimientos es muy importante. So Krishna being the supreme person, he is the most loving and sensitive person.
Entonces Krishna, al ser la persona suprema, es la persona más sensitiva. So he likes to express his feelings to his devotees, and he also likes to hear the feelings of his devotees for him. Entonces a él le gusta expresar sus sentimientos hacia sus devotos y también le gusta escuchar los sentimientos de los devotos por él. So when Lord Brahma was expressing and sharing his feelings for Lord Krishna was very happy to hear that. Entonces cuando el señor Brahma estaba compartiendo sus sentimientos acerca de Krishna, el señor Krishna estaba muy feliz de escuchar eso. So that is why Krishna, in just to make it more sweeter, he pretends that he is not God. Entonces para Krishna, para volver todo más dulce y para intensificar todo, él pretende que no es Dios. But that is his way to make his devotees speak about him and share their feelings for him. Pero eso es para hacer que los devotos hablen acerca de él y entonces compartir el amor con ellos. So for in this regard, there's one story of Lord Narsimdev and Prahlad Maharaj. Entonces, en este sentido hay una historia del señor Nrsimhadev con Prahlad Maharaj. When after Hiranyakashipu was killed and Prahlad Maharaj took over as the king, he was ruling the kingdom very nicely. Entonces, esto cuando Hiranyakashipu fue matado, Prahlad Maharaj se volvió el rey, él tomó control del reino. So, as a good king always thinks about his citizens, Entonces, como un buen rey siempre piensa en los ciudadanos, Prahlad Maharaj used to regularly go on the visit to check how his kingdom is running. entonces Prahlad Maharaj siempre recorría el reino para chequear cómo todo estaba funcionando. So one day when he was touring and seeing all the activities in his kingdom, he saw one sadhu meditating in the forest. Entonces, cuando él estaba recorriendo su reinado y veía todas las actividades, él vio un sadhu meditando en el bosque. But he saw something strange with the sadhu. Pero él vio algo extraño con este sadhu. The sadhu, although he was sitting in meditation and was a brahmana from external appearance, he was having the weapons of a kshatriya besides him. Entonces, y a pesar de que este brahmana externamente tenía la apariencia de un sadhu, o sea, también tenía armas de un kshatriya. So Prahlad Maharaj became, he wanted to go and check how is it possible that a brahmana who is meditating is sitting with the weapons of a kshatriya. Entonces, Prahlad Maharaj quiso corroborar qué era lo que sucedía con un brahmana que estaba sentado meditando con las armas de un kshatriya. So he went to the sadhu and he asked him Entonces él fue al sadhu y le preguntó, that you are a brahmana and you are meditating so nicely. So, but whose are these weapons? Are these weapons your own? entonces ya que tú eres un brahmana y estás meditando aquí muy agradablemente, ¿de quiénes son estas armas? ¿Estas armas son tuyas? So the sadhu said, yes, these are my weapons. Entonces el sadhu dijo, sí, estas son mis armas. So then Prahlad Maharaj said, but as per the Brahmanical rules, you are not allowed to have weapons. Entonces Prahlad Maharaj le dijo, pero debido a las regulaciones de los brahmanas no se te permite tener armas. So he said, no, but I don't believe in the protection given by you or anybody else. So I take care of myself. So I have my weapons to fight the demons. Entonces el sadhu le dijo, sí, pero yo no creo en la protección que tú me das ni la protección de nadie. Por lo tanto, yo tengo mis propias armas para protegerme de los demonios. So then Prahlad Maharaj said that no, because I am the king of this kingdom, I cannot allow you to do this. Y entonces Prahlad Maharaj dijo, no, debido a que yo soy el rey de este reinado, no te permito que hagas esto. If Brahmanas start behaving like Kshatriyas, then everybody else will also start copying this sadhu. That is why Prahlad Maharaj stopped him. Entonces Prahlad Maharaj le dijo que si los brahmanas empiezan a comportar como kshatriyas, entonces todo el mundo va a empezar a imitar esto. So he told that sadhu that either you give me your weapons or you have to fight with me. Entonces él le dijo al sadhu, o me das tus armas o tendrás que pelear conmigo. So the sadhu said, no, I am not going to give you the weapons, so I'll fight you. Entonces el sadhu le dijo, no, no te voy a dar las armas, entonces voy a pelear contigo. So they both started to fight. Entonces ambos empezaron a pelear.
and the fight went on for long. y la pelea duró mucho tiempo. And as he was fighting, Prahlad Maharaj was thinking that why I am not able to defeat this person. Y mientras estaban peleando, Prahlad Maharaj estaba pensando, ¿por qué no soy capaz de vencer a esta persona? So he noticed something. Entonces él notó algo. He saw a garland on the sadhu, which the garland which the sadhu was wearing. Entonces él notó algo, vio una guirnalda, que este sadhu tenía una guirnalda. So he realized that it was the same garland which he had offered it to the deity in his house before leaving the kingdom. Entonces él se dio cuenta que era la misma guirnalda que él había ofrecido a la deidad en su casa antes de salir para el reino. So he had offered that garland to Narsimdev deity at his home, and the same garland this sadhu was wearing. Entonces él le había ofrecido esa misma guirnalda a Nrsimhadev en su hogar, y era la misma guirnalda que este sadhu estaba vistiendo. So he realized that it is my supreme Lord. It is Lord Narsimdev with whom I am fighting. Entonces él se dio cuenta que era la persona suprema, que era Nrsimhadev, que estaba peleando con él. So then he bowed down in front of him and he said that, oh, you are my supreme master. Entonces Prahlad Maharaj ofreció reverencias y él empezó a decir, oh, tú eres mi amo supremo. So this way, Narsimdev tried to hide his identity, Entonces de esta manera Nrsimhadev trató de esconder su identidad, but he was not able to do that. pero no fue capaz de hacerlo. And he got defeated by his devotees' love. Y él fue vencido por el amor de su devoto. So, as Krishna is, trying to hide his identity from Brahma, even Narsimdev tried to do the same. Entonces, así como el señor Krishna estaba tratando de esconder su identidad, el señor Brahma, Nrsimhadev estaba haciendo lo mismo con Prahlad Maharaj. So, but what is this proving? What is the? What is this proving? ¿Qué es lo que está probando esto? That Krishna's devotees can never be defeated. Que los devotos de Krishna nunca pueden ser vencidos. They cannot be defeated by the demons. No pueden ser vencidos por los demonios. They cannot be defeated by the demigods. No pueden ser vencidos por los semidioses. And they cannot be defeated by Krishna himself. Y no pueden ser vencidos por Krishna mismo. Because Krishna is bound by their love so much that no matter what he tries to do, ultimately his devotee wins. Porque Krishna está atado por este amor de una forma tan intensa que no importa lo que el devoto haga, él siempre gana. So, but then, we may think that devotees suffer so much in their day-to-day life. Entonces, So how is that? Entonces nosotros podemos pensar, y los devotos sufren tanto en su vida cotidiana, entonces ¿cómo es esto? If Krishna is saying that my devotees can never be defeated, then how are the devotees suffering so much? Entonces si Krishna dice que mi devoto nunca perece, entonces ¿cómo es que los devotos sufren tanto? So, as you might be seeing in advertisements over there also and all over the world, that, when a company is offering you something, there's a small letter said in the end that conditions applied. Entonces, como ustedes pueden ver en las publicidades, cómo las compañías te están ofreciendo un montón de cosas, pero después en la letra chica dice, bueno, hay algunas condiciones. So even for this statement of Krishna, there's one small star mark over there with this saying that, there are some conditions applied for it. Entonces, incluso con este mismo afirmación de Krishna, también hay algunas condiciones para esto. Because what the devotees are going through, it is the purificationary process and the process to test their surrender. Entonces, las cuestiones por las que los devotos atraviesan es un proceso de purificación, entonces es una prueba de rendición. So the condition applied for the statement of Krishna that his devotees will never be defeated is Entonces, la condición que aplica para esta afirmación de Krishna, que su devoto jamás es vencido, es that, you cannot give up in the middle. que no te puedes rendir en el medio. You have to go till the end. Tienes que seguir hasta el final. If you give up in the middle, in between, Si tú te rindes en el medio o mientras tanto, then we will be defeated. entonces vas a ser vencido.
So his condition is that my devotees will never be defeated only if they go till the end and eventually they will get success. Entonces, la afirmación de que mi devoto jamás será vencido, esto es si él sigue hasta el final. So Entonces, his promise is not that you will be victorious in your day to day life. The promise is that if you stay surrendered, you will be victorious at the end. entonces, la promesa no es que uno va a ser victorioso en el día a día, sino la promesa es que si tú mantienes la rendición, vas a ser victorioso al final. So Krishna is very smart. He doesn't give anything cheap. Entonces, Krishna es muy inteligente, no da nada barato. So that is why we have to stay and we have to keep fighting. Eso es por lo que tenemos que permanecer y tenemos que seguir luchando. We have to keep, increasing our level of surrender. Tenemos que seguir incrementando nuestro nivel de rendición. And then when the time comes to go back home, back to Godhead and to leave this body, that is the time Krishna will show how we became victorious. Entonces, en el momento que nosotros estamos dejando el cuerpo, cuando es momento de regresar a casa, entonces ahí Krishna muestra cómo el devoto es victorioso. Like, see, for example, if we have a disease which is not curable, like for example, if we are having cancer, Si tenemos una enfermedad que no es curada, por ejemplo, si estamos teniendo cáncer, and we go to a doctor and he is giving us the treatment, y vas a un doctor y él te está dando el tratamiento, the treatment is definitely going to be painful. entonces el tratamiento definitivamente va a ser doloroso. Now, what will happen if we give up the treatment in between? ¿Y qué es lo que va a suceder si dejamos el tratamiento en el medio? We will die. Vas a morir. So, if we have to cure the disease, we have to pass through the whole treatment and, tolerate all the sufferings which we have in that treatment. Entonces, si queremos curar la enfermedad, entonces tenemos que pasar por todas las austeridades y los sufrimientos de ese tratamiento. So similarly, when Krishna is giving us the purificationary process, Entonces, that is our treatment. similarmente, cuando Krishna nos está dando este proceso purificatorio, este es el tratamiento. So that treatment will be less painful for some, more painful for some. Entonces, el tratamiento va a ser menos doloroso para algunos y más dolorosos para otros. And that depends on our past karma Y eso depende de nuestro karma pasado and the conditionings which we are having in this life. y los condicionamientos que estamos teniendo en esta vida. And also then it depends on the level of surrender we show. Y también depende en el nivel de rendición que nosotros mostramos. So if we stick to the treatment, we tolerate the pain which we are going through the treatment. Entonces, si toleramos el dolor que atravesamos con el tratamiento, si continuamos con el tratamiento, So what will happen? We will be cured from the disease. entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a estar curados de la enfermedad. So to get cured from the disease, we have to pass the test. Entonces, para ser curados de la enfermedad tenemos que pasar en la prueba. So that is why Krishna is not cheating us by saying this, that my devotees are never going to get defeated. Entonces, Krishna no nos está engañando cuando dice, mi devoto jamás perece. In fact, we are cheating Krishna by giving up in midway. Por el contrario, nosotros estamos engañando a Krishna por rendirnos a mitad de camino. Because it is not possible for anybody to stay healthy by giving up the treatment in between. Porque no es posible para nadie permanecer saludable abandonando el tratamiento a mitad de camino. Like for example, as you guys stay in Argentina, it is very far from India. Y por ejemplo, como ustedes allí en Argentina, que están muy lejos de India, So you have to travel almost 18 hours in the flight. y tienen que viajar como 18 horas en un vuelo, And you get so many turbulences in between in the air. y ustedes tienen tantas turbulencias en el medio, en el aire. So now if you tell the pilot that no, I cannot digest this, just throw me out. Entonces ustedes le dicen al piloto, no, por favor, no puedo tolerar esto, tírame del avión. So are you going to reach your destination?
Entonces, ¿van a llegar a destino? So you have to just tolerate it. Entonces, uno tiene que simplemente tolerarlo. The problem is that, devotees find solution in this material world. That is why they try different things. Entonces, el problema es que los devotos encuentran soluciones en este mundo material, por eso prueban diferentes cosas. Prabhupada said that we should never try to solve our problems. Prabhupada dijo que nunca debemos tratar de resolver nuestros problemas. Of course, that does not mean we become impractical and do nothing. Eso no significa que nos volvemos imprácticos y no hacemos nada. We do our part and we do our service to Krishna. Nosotros hacemos nuestra parte y hacemos nuestro servicio a Krishna. But ultimately we depend on his mercy. Porque a fin de cuentas dependemos de su misericordia. So, as I gave you the example of the doctor and the pilot, if you relate that to Krishna consciousness, Entonces, así como yo les di el ejemplo del piloto y el ejemplo de la enfermedad, si ustedes relacionan todo esto a la conciencia de Krishna, so who are the doctor and the pilot representing for us? ¿quién es el doctor y el piloto? ¿Quién sería representado para nosotros el doctor y el piloto? The doctor and the pilot are representing our guru. El doctor y el piloto está representando a nuestro guru. They are giving us the treatment and the process of the treatment. Ellos nos están dando el tratamiento y el proceso del tratamiento. So if we follow what they say, Si seguimos lo que ellos dicen, then we will definitely get cured of our disease and also reach our destination. entonces definitivamente nos vamos a curar de nuestra enfermedad y vamos a llegar a destino. But then we don't have our guru all the time with us, Pero no, at least physically. pero no tenemos a nuestro guru físicamente todo el tiempo con nosotros. So who is going to repeat our guru's words and remind us when we are weak? Y entonces, ¿quién nos va a repetir las palabras de nuestro guru y recordarnos cuando estamos débiles? So if you take the example of the doctor, the nurses which are working under the guru, they are the devotees who are there to take care of us. Entonces, tomando el ejemplo del doctor, como tiene sus enfermeras, entonces los devotos que están trabajando con nosotros, ellos pueden recordarnos. The nurses are following the instructions of the doctor. Las enfermeras están siguiendo la instrucción del doctor. And even if the doctor is not there present, if we follow what the nurse is saying, we will still get cured. Y entonces, aunque el doctor no esté presente físicamente, si nosotros seguimos las instrucciones de las enfermeras, nos vamos a curar. Because the nurses are following the doctor as it is. Porque las enfermeras están siguiendo las instrucciones del doctor. So the nurses over here are the devotees around us. Entonces las enfermeras son los devotos alrededor nuestro. So they are reminding us about what our guru has told us to do. Ellos nos están recordando lo que nuestro guru nos dijo que hagamos. So if genuine devotees are there around us who are following the guru properly, entonces si devotos genuinos están alrededor nuestro que están siguiendo a su guru apropiadamente, and if we follow them properly, y si nosotros los seguimos a ellos apropiadamente, ultimately our treatment is going perfectly fine. nuestro tratamiento va a ir perfectamente bien. But if we try to go against the nurses and say, no, you don't know nothing, I want to speak to the doctor directly. Pero si nosotros tratamos de ir en contra de esa enfermera y decimos, no, yo quiero hablar con el doctor directamente, So we are breaking the parampara. estamos rompiendo el parámpara. So if we go against the parampara, the mercy goes away. Si nosotros vamos en contra del parámpara, la misericordia se retira. So even in the case of the pilot and the plane which I told you, the flight attendants are the devotees around us. Entonces, incluso en el ejemplo del piloto que les estoy diciendo, las azafatas que están alrededor nuestro son los devotos. See, they are serving us, they are giving us safety instructions, they are reminding us. Ellos nos están sirviendo, nos están dando instrucciones seguras, nos están recordando. When we want to jump out of the plane, they are saying, no, don't go out, you will die. Entonces, cuando estamos tratando de saltar del avión, ellos nos dicen, no, por favor, no salgas, vas a morir. So they are the devotees around us. Entonces, ellos son los devotos alrededor nuestro.
Because when we go in Maya, they tell us that no, no, don't go. This is not good for you. Entonces cuando nosotros nos queremos ir en Maya, los devotos dicen, no, no, por favor no vayas, esto no es bueno para ti. So ultimately, we have to follow in parampara. Entonces, a fin de cuentas, nosotros tenemos que seguir al parámpara. As soon as we try to go independent, Tan pronto como querramos ir independientemente, we kill ourselves. nos matamos a nosotros mismos. We jump out of the plane. Saltamos del avión. We stop the treatment. Detenemos el tratamiento. And then what happens? ¿Y luego qué sucede? Temporarily we'll feel happy. Temporalmente nos vamos a sentir felices. Like when you jump off the plane, you will be happy in the sky. Como cuando salta del avión, vas a estar feliz en el avión, en el aire. But then when you start coming closer to the ground, you will realize you are in big trouble. Pero cuando empiezas a acercarte al piso, te das cuenta que estás en grandes problemas. And ultimately what will happen? We'll just get smashed. ¿Y qué va a suceder? Te vas a estrellar. So we don't have to do that. We have to be careful about it. Entonces no tenemos que hacer eso, tenemos que ser cuidadosos. So that is why it is always said that we need to serve and practice Krishna consciousness in parampara and follow as it is. Entonces por eso es que nosotros decimos que tenemos que seguir la conciencia de Krishna y practicar con el parampara como es, tal como es. Because there was a reason why Prabhupada gave the name Bhagavad Gita as it is. Hay una razón por la cual Srila Prabhupada dio el nombre Bhagavad Gita como es. Because Kalyug Jivas, they have the mentality of doing things on their own. Porque las Shivas de Kali Yuga tienen la propensión a hacer cosas por ellas mismas. It is our nature to speculate. Es nuestra naturaleza especular. It is our nature to manipulate. Es nuestra naturaleza manipular. So that is why Prabhupada said, as it is. Es por eso que Prabhupada dijo tal como es. That means you keep your brains at your home. Entonces eso significa que mantén tu cerebro en casa. And you follow the guru, you follow the devotees, and you just follow whatever they say as it is. Entonces, y simplemente sigue al guru, sigue a los devotos y haz todo tal cual como ellos dicen, tal como es. So we should try to be in such association, and then when we do that and when we are practicing that, eventually what Krishna has promised happens. Entonces nosotros debemos tratar de mantener en esa asociación y hacer lo que ellos dicen. Entonces eventualmente lo que Krishna dice sucederá. That is, we get completely purified, we get completely cured, and we reach our destination. Eso es, nos volvemos completamente puros, nos volvemos completamente curados y alcanzamos nuestro destino. That, Prabhu, give me a few seconds, Prabhu. Okay. I forgot to charge my laptop. Okay. Se olvidó de cargar su computadora. Yeah, so the ultimate destination we reach, and that is to go back home, back to Godhead. Entonces llegamos a nuestro último destino, que volvemos a casa, de nuevo a Krishna. So, we should just meditate on this, and we should just focus on 3 words, that is, as it is. It is so easy to say. Entonces debemos meditar en esto y debemos enfocarnos en estas 3 palabras, tal como es. Because our mind is such a demon that whatever we are given, whatever we are told to do, we always try to use our own manipulation in it. Porque nuestra mente es tan demoníaca que cualquier cosa que se nos diga que hacer, nosotros tratamos de encontrar nuestra propia manipulación. Maya is so strong that she makes us feel that whatever we are thinking is the most appropriate way to serve. Maya es tan poderosa que ella nos hace creer que cualquier cosa que estamos pensando es apropiada para nosotros. Even to the extent that we claim to know, our guru's mood,
we claim to know Krishna's mood. Can you repeat again? Even to the extent that we think that we understand Guru and Krishna's mood better than anyone else. Que nos hace creer que nosotros entendemos a Krishna y a nuestro Guru mejor que cualquier otro. So, no matter how many years we pass in Krishna consciousness, no matter how senior we become, the parampara system is applicable for each and everyone. Entonces, no importa cuántos años hayamos pasado en la conciencia de Krishna, cuánta experiencia tengamos, el sistema de Guru Parampara se debe aplicar siempre. No matter how many years you have taken the medication, no matter how many years you have passed taking the treatment, No importa cuántos años has estado tomando la medicación, durante cuántos años has estado en el tratamiento. you cannot surpass the nurses, that is devotees, No puedes sobrepasar las enfermeras, esto es los devotos, and you cannot surpass the doctor, that is the guru. y no puedes sobrepasar al doctor, este es el Guru. So the best is to stay humble and be under their shelter. Entonces lo mejor es mantenerse humilde y estar bajo su refugio. And this way we will be safe and protected in our Krishna consciousness. Y de esta manera nosotros vamos a estar seguros y protegidos en nuestra conciencia de Krishna. So we should try to meditate and focus on this, and if we do that, we will be happy at the end, and we can also say that ultimately I won. Entonces, si nosotros practicamos esto, nosotros vamos a estar felices al final y podremos decir, yo gané. We will understand that Krishna actually kept his promise to me. Entonces vamos a entender que Krishna de hecho mantuvo esa promesa hacia mí. That I didn't get defeated and I went back home. Que obtuve el resultado y regresé a casa. Hare Krishna. So, Prabhu, you can add any comments or any questions. Entonces, si alguien quiere agregar algún comentario o hacer alguna pregunta. Hare Krishna, Prabhu. Yes, Prabhu. Quería saber, usted habló hoy de la letra chica de Krishna. A ver si recuerda alguna otra dentro de la Gita, que pueda haber alguna otra letra chica que nos pueda recordar. So he's asking that today you spoke about the small letter that Krishna is making a statement that with there is some small letter. So if you can talk to us about another small letter that is there in the Bhagavad Gita. Another small letter, like as it is? Like you say, okay, Krishna makes a promise, but you make the example of the contract that you have small letters, no? But Krishna says, okay, I promise this, but if you go to the end and you make the example of the publicity when they promise something, but you have small letter which says something. Yeah. So Chakra Prabhu wants to know if Krishna has another like small letter in the Bhagavad Gita. No, this is the only one. No, esta es la única. Because conditions applied means it covers everything. Porque esta condición significa que cubre a todo. Because if you say to someone, okay, I'll give you this, I'll give you that, but at the end you say, but there are some hidden conditions for it. Entonces, si tú le dices a alguien, sí, yo te voy a dar esto y te voy a dar lo otro, pero hay algunas condiciones ocultas. So, it can be many. Puede haber muchas. So, even for Krishna and for devotees, there are many do's and don'ts which we hear in our day-to-day life for our Krishna consciousness. Porque incluso para Krishna, para los devotos, hay muchas cosas que hacer y cosas que no hacer en nuestra vida cotidiana. So, but everything which you are talking about, Prabhu, it is covered if you stay under two important people. Entonces, todo lo que estás haciendo está incluido si tú te mantienes bajo dos importantes personas. That is the Guru and the devotees. Este es el Guru y los devotos. And then if you follow as it is, then whatever things are covered in this,
everything comes under one place and you will never go wrong anywhere. Entonces, si tú sigues tal como es, entonces cualquier cosa que pueda suceder está bajo esta condición y no va a haber ningún problema. Because they are going to protect us, they are going to correct us at every step where we are going wrong. Ellos nos van a proteger, nos van a corregir en cada paso donde nos podemos equivocar. But the only thing needed is that we need to have the faith and we need to have the surrender to follow when we are corrected and when we are shown the right way. Entonces nosotros tenemos que tener la fe y tenemos que tener la fe y la humildad para aceptar cuando ellos nos corrigen y aceptar que estamos yendo de forma incorrecta. But in this, one more thing which is very important is we should understand that which devotees we should follow. Y otra cosa importante que debemos entender es que tenemos que entender a qué devotos tenemos que seguir, deberíamos seguir. Like, if we follow devotees who are attached to gossip, Si nosotros seguimos a devotos que están apegados a los chismes, or they are weak in their sadhana, o son débiles en su sadhana, so no, they are not the proper representatives of the doctor and the guru. entonces ellos no son los representantes apropiados del doctor y del guru. So the only thing we need to judge, we should not judge devotees how bad or good they are. No debemos juzgar a los devotos cuán malos o buenos son. We judge devotees to understand whom I should associate with and whom I should keep respectful distance so that my spiritual life is not disturbed. Entonces yo tengo que entender de qué devotos yo respeto y de qué devotos mantengo cierta distancia para no perturbar mi vida espiritual. So offending any devotee is not even in the list. There's no question about it. We cannot offend anyone. No podemos ofender a ningún devoto. Ofender a un devoto, eso no está en la lista. But we cannot give the same level of importance and follow every devotee, and we have to check who is representing your guru the best. Pero no le podemos dar la misma importancia ni seguir a todos los devotos. Nosotros tenemos que tratar de entender quién está siguiendo al guru de la mejor manera. And by following whom you will, you feel more closer to Guru and you may feel more closer to Krishna and you feel more inspired. Y por seguir a quién, tú te vas a sentir más cercano a tu guru, tú te vas a sentir más cercano a Krishna y te vas a sentir inspirado. So, there might be five devotees who are very senior and very serious in their Krishna consciousness. Entonces puede haber peleas entre devotos que son muy viejos, mayores, y que son muy serios en su conciencia de Krishna. But I may relate to someone, you may relate to someone else out of these five. Pero yo me puedo relacionar con alguien y tú te puedes relacionar con otro por esta pelea. So that is fine, that is okay. Eso está bien. So the main thing which we have to see is that all the five should be genuine devotees. La principal cuestión que tenemos que ver es que en esta pelea hay devotos genuinos. And accordingly we should take association, and then all the conditions applied will be covered by their mercy and by their association. Entonces, si tomamos asociación de ellos, cualquier factor que haya allí, eso va a estar cubierto por su misericordia, por su asociación. Is it okay, Prabhu? ¿Está bien, Prabhu? Gracias, Prabhu. Thank you, Prabhu. Very good. ¿Otra pregunta? ¿Comentario? Nikunj Bihari Prabhu, you should speak something. I will hear now. Usted está diciendo que nosotros tenemos que seguir devotos que sean serios, que tengan un buen sadhana, y a veces incluso qué signos, qué síntomas tienen esos devotos, cómo uno puede saber que un devoto realmente es serio en su vida espiritual, porque a veces externamente puede ser difícil verlo, a veces las apariencias engañan. Entonces, the question is that you are saying that we should follow devotees who are serious in their sadhana and they are sincere in their Krishna consciousness process.
So my question is that sometimes it may be difficult to notice or realize who are that kind of devotees. Which signs are the most prominent? Which signs are there? How can we know who devotees are serious? Okay. The first thing, Prabhu, is the intention. La primera cosa, Prabhu, es la intención. You know, even serious devotees may get weak at times. Incluso los devotos serios pueden tener momentos débiles, But we neglect that. pero nosotros negligenciamos eso. No le Why? damos Because Krishna tests everybody on their level. porque Krishna prueba a todos en su nivel. So, but the main thing is the intention of the devotee. If that devotee is trying to follow wholeheartedly, then he is still a genuine devotee. Pero lo más importante es la intención de ese devoto. Si ese devoto está intentando seguir seriamente, entonces él es un devoto genuino. And secondly, he should try to follow in the mood of the spiritual master and the acharyas. Y segundo es que uno está tratando de seguir en el humor del maestro espiritual y de los acharyas. So if a devotee is trying to do that, he will speak things which are exactly what you are hearing from your acharyas and from your spiritual master. Por lo tanto, si el devoto está haciendo esto, cualquier cosa que hable va a estar en línea con lo que dice su maestro espiritual y los acharyas. So this way we can judge that which devotee is following the parampara properly and which devotees are, they are not so, they are using their independent speculations more, or they are different ways of practicing more. We can judge this way. Entonces, de esta forma, por lo que habla este devoto, si está alineado con el parampara, nosotros podemos notar si este devoto está siguiendo el parampara o si tiene la tendencia a especular o a decir cosas con sus propias motivaciones. So these are the subtle things which I am talking now. The gross things, gross things are the things like the external sadhana. Entonces, estas son cuestiones más sutiles, pero las cosas más burdas es por ahí el sadhana externo. The devotees who are very strict in their sadhana, in their chanting, in their hearing and reading. Los devotos que son muy serios en su sadhana, en su canto, en su lectura. But have a very simple and humble heart. Pero tienen un corazón muy simple y humilde. Then we should understand that this devotee is really a genuine and serious devotee. Entonces nosotros debemos entender que este devoto es genuino y serio. Because if you see, to be very austere on gross level is easy for many. Porque uno puede ver que ser austero en un nivel burdo puede ser fácil para muchos. But at the same time, to be humble and to be loving and caring to devotees and having the mood of a servant, it is very difficult. Pero al mismo tiempo, tener el humor de un sirviente y ser bondadoso y querible hacia los devotos es muy difícil. So you will find many devotees in our movement who are very austere and strict in their sadhana. Entonces nosotros podemos encontrar muchos devotos en nuestro movimiento que son austeros y muy estrictos en su sadhana. But it is very difficult to find devotees who are equally loving, caring and humble in their day-to-day behavior. Pero es más difícil encontrar devotos que son ecuánimes, amorosos y humildes en sus tratos cotidianos. Like we see our sannyasis in ISKCON, they are practicing on the topmost level of sadhana. Entonces, como nosotros podemos ver a nuestros sannyasis en nuestro movimiento, ellos están practicando en el nivel más elevado de sadhana. But they are equally humble, loving and caring and giving in nature. Pero al mismo tiempo son humildes, cuidadosos y ecuánimes y amorosos en sus tratos cotidianos. So when you see the devotees following in their footsteps and behaving the same and at least trying from heart to become that way, those devotees are the devotees whom we should associate with.
Entonces, cuando vemos que los devotos están tratando de seguir sus pasos, que están tratando de tomar ese humor, entonces esos son los devotos con los que nos tenemos que asociar. And other devotees, we should respect our seniors, we should be friendly to our equals, and we should be caring to our juniors. Y entonces, y a los otros devotos nosotros lo debemos respetar, nosotros debemos servir a los mayores y ser misericordiosos con los menores. Ayudar. But we should follow only those who can really inspire us to uplift our Krishna consciousness and uplift our consciousness on subtle level. Pero solo debemos seguir a los devotos que son capaces de elevar nuestra conciencia de Krishna y nos pueden llevar a otro nivel. Because ultimately, see, we are associating with devotees to uplift ourselves. O sea que en última instancia, asociarse con los devotos para elevarnos a nosotros mismos. So we should always try to find an association where our consciousness is uplifted. Every time we take sung of a devotee, when we leave that place, we should feel our consciousness has uplifted and upgraded a bit. Entonces nosotros debemos tomar asociación con devotos que eleven nuestra conciencia. That means that association is helping you. O sea que cada vez que estamos con ese devoto, cuando dejamos ese lugar, sentimos que nuestra conciencia fue elevada. Entonces ese devoto te está ayudando. So this way we can analyze and understand. Entonces de esta manera nosotros podemos analizar y entender. Is okay, Prabhu? Yes, Prabhu, thank you. Yes, Prabhu. Tenemos 15 minutos, 10 minutos, 12 minutos más de néctar. Que nos comente un poquito más, si puede profundizar un poquito más sobre la misericordia. Uno que está tan identificado al cuerpo, ¿no? Que es el hacedor, realmente se olvida de todo. So Ekachakra Prabhu wants you to deepen a little more about the mercy. If you can speak about how the mercy of the Guru Parampara bestows upon us, because we are so much identified with our body that sometimes we cannot understand the mercy. Yes, bro. And that is the situation for everybody. We are so engrossed in our material problems and situations to be handled that we are not able to be, conscious of how Krishna and his devotees' mercy are coming in our life. Sí, sí, Prabhu, esa es la situación para todos. Nosotros estamos tan enredados en nuestra vida material que es muy difícil para nosotros darnos cuenta o entender cómo la misericordia de Krishna y el Guru desciende sobre nosotros. So, for experiencing this mercy, entonces, por experimentar esta misericordia, the only way to do is, we have to become conscious. La única forma de hacerlo es, tenemos que volvernos conscientes. The more we are conscious of how Krishna is interfering in our life, lo más conscientes que somos que Krishna está interfiriendo en nuestras vidas, the more we will get, attached to Krishna, the more we will realize his mercy and his devotees' mercy coming to us. y más nos vamos a pegar a Krishna y más vamos a darnos cuenta de la misericordia que viene de él y la misericordia que viene de los devotos. Now, how can we experience that? Entonces, ¿cómo podemos experimentar eso? For that, we need to first leave things on Krishna. Y para eso primero tenemos que dejar las cosas a Krishna. Like, for example, if you are going through a difficult situation, Por ejemplo, si tú estás atravesando una situación difícil, so you pray to Krishna that, okay, I am stuck in this situation. I will do whatever is possible from my side. I'll put my efforts. entonces uno le ora a Krishna, bueno, estoy trabado en esta situación, voy a poner de mi parte mi mayor esfuerzo. But I know Gurudev, I know Acharyas, I know Prabhupada, I know Krishna, that it is only and only by your mercy that I'll be out of this situation. Pero yo sé, Gurudev, yo sé, Srila Prabhupada, yo sé, Acharya, yo sé, Krishna, que es solamente por su misericordia que yo voy a salir de esta situación.
So whatever efforts I am putting, it is just to show that I am trying my best from my side to please you. Entonces, cualquier esfuerzo que yo haga es para mostrarles que yo estoy haciendo lo mejor de mí, mi mayor esfuerzo para tratar de complacerlos. I'm not putting these efforts with this consciousness that I am the doer. No estoy poniendo mis esfuerzos con esta conciencia de que yo soy el hacedor. So the more we feel humble and do our part, the more Krishna interferes in our life. Entonces, cuanto más nos sintamos humildes y cuanto más esfuerzo hagamos de nuestra parte, aún más Krishna va a interferir en nuestra vida. So the more we feel dependent that, okay, I am doing my efforts, but ultimately it is only Krishna who is going to take me out of this. Entonces, cuanto más pensemos, bueno, yo estoy haciendo mi mayor esfuerzo, pero en última instancia es Krishna el que me va a sacar de todo esto. It is only because of the mercy of the devotees, the Guru, and the Parampara that I will be out of this situation. Es solo por la misericordia de los devotos, del Guru y del Parampara que yo voy a salir de esta situación. And then in this consciousness, when you keep trying and keep doing your part and wait for the mercy to come patiently, Entonces, de esta manera, cuando tú tienes esta conciencia de que tú haces tu parte y esperas pacientemente, and then when Krishna actually saves you from that situation and you are out of that situation, y luego cuando de hecho Krishna te saca de esta situación, cuando tú has salido de esa situación, you realize the mercy and the power of the mercy 100 times more. entonces tú realizas, te das cuenta de la misericordia y entiendes y ves la misericordia 100 veces más. Because in the mind you were conscious all the time when you were putting your efforts that it is not me, it is Krishna and his devotees who can help me out of this. Porque en tu mente tú estabas teniendo la meditación que tú estabas poniendo tu esfuerzo, pero era Krishna y los devotos el que te estaban ayudando. But there is one thing which should be careful about when we are doing this. Pero hay una cosa que debemos ser cuidadosos cuando estamos haciendo esto. We put the efforts, we are dependent on Krishna, and we are patiently waiting everything we do properly and perfectly. Entonces, nosotros ponemos nuestro esfuerzo, nosotros somos dependientes de Krishna, pero nosotros esperamos pacientemente y todo lo que hacemos perfectamente. But there is one last test, Pero hay una última prueba, that when your problem gets over and you are out of that situation, que cuando tu problema es resuelto y cuando has salido de esa situación, we forget everything. nos olvidamos de todo. We believe that we did it. Y creemos que nosotros lo hicimos. We forget to give credit to Krishna. Nos olvidamos de darle crédito a Krishna. And then if we do that, Entonces, on subtle level, we forget everything. entonces hacemos eso, en cierto nivel nosotros olvidamos todo. Because we neglected Krishna, we offended Krishna and his devotees' mercy, and then everything is taken away. Entonces nosotros hemos negligenciado a Krishna, a la misericordia de los devotos, entonces todo es retirado. So problem is that the end part is the most important. Entonces el problema es que la parte final es la más importante. If we forget to give credit to Krishna, we will go in Maya. Si nos olvidamos de darle crédito a Krishna, nos vamos a ir a Maya. And then we cannot taste the sweetness of the mercy and the interference of the mercy Krishna and his devotees has given us. Entonces no podemos realizar la dulzura de la misericordia y vamos a interferir en la misericordia que Krishna y los devotos nos han dado. And opposite to that, the day we come out of the problem and we go begging and from heart we thank Krishna and his devotees and Guru. Y opuesto a esto, si el día que nos aliviamos de este sufrimiento, nosotros vamos orando y pidiendo y agradeciendo a los devotos y a Krishna y a nuestro Guru. With tears in our eyes, we are thanking them that it is all by your mercy that I got this. Con lágrimas en los ojos, que esto es por su misericordia que yo pude superar esto. And I was saved from this situation. Que yo fui salvado de esta situación. So what happens if we do that? ¿Qué sucede si haces esto? Krishna gives you more faith from inside. Krishna te da más fe desde el interior. He makes you more happy from within. Te
te vuelve más feliz internamente. He makes you realize that only Krishna is the one who loves you the most. Y te hace darte cuenta que es realmente Krishna el que te ama más. Only Krishna and his devotees' love is pure. Solo el amor de Krishna y de los devotos es puro. So when you get that feeling, then you go more deep. Entonces cuando tú obtienes este sentimiento, entonces profundizas. And this is the process. And next time when your test will come, Krishna will expect you to do the same. Entonces este es el proceso. But Entonces the, cuando but la the, prueba venga, entonces vos vas a hacer lo mismo. but the difference would be that the test next time would be more severe. Pero la diferencia es que la prueba la próxima vez va a ser más severa. So the more we make progress, the more our tests increase. Entonces, cuanto más progreso hacemos, mayores son las pruebas. And we have to keep taking shelter and keep taking shelter, and we have to keep proving to Krishna that we are no one and we are not the doers, and all the mercy that is coming is only and only because of him and his devotees. Entonces tenemos que seguir tomando refugio y tenemos que seguir demostrándole a Krishna que nosotros no somos los hacedores y que toda la misericordia proviene de los devotos y de Krishna. And then if we are following this mood, we will value the importance of mercy every moment of our life. Entonces, si nosotros seguimos actuando en este humor, entonces nosotros vamos a apreciar la misericordia a cada momento de nuestra vida. You see, if there's a prisoner who is suffering in the jail for 10 years, Entonces, uno puede ver, hay un prisionero sufriendo en la cárcel durante 10 años and he had no hope of coming out. y no tiene ninguna esperanza de salir. The only hope was to make the jailer happy. La única esperanza es volver al guardiacárceles feliz. And he tried to do everything and anything to make him happy and his associates happy. Entonces hace todo su esfuerzo y trata lo mejor de volver al guardiacárceles y a sus asociados felices. And with genuine heart, not just to cheat, but with a genuine heart, he tried his best. Con un corazón genuino, no simplemente como engañador. Está tratando de hacer lo mejor. And suddenly the jailer is very happy because his associates are very happy, and they suddenly release him in 2 years. Entonces el guardiacárceles está tan feliz porque sus asociados también están felices y lo liberan en 2 años. So what do you think, that prisoner will be thinking that he is the doer? Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Que el prisionero va a estar pensando que él es el hacedor? Will he value the mercy of the jailer and his associates more, or will he think that he was something special? ¿Va a valorar la misericordia del guardacárceles más o va a pensar que él es una persona especial? It is natural that he will feel, if he is genuine, that just because I pleased them, they reciprocated and reduced my pain from 10 years to 2 years. Entonces es natural que si él es genuino, él va a entender que debido a que ellos fueron complacidos, ellos redujeron su pena de 10 a 2 años. But if he is a cheater, he will think that, I was the doer. Because I was smart, I was able to outplay the jailer and his associates. Pero si él es un engañador, entonces él va a pensar que él es el hacedor, que él fue inteligente y fue capaz de engañar al guardiacárceles y a sus asociados. But the problem is that he doesn't understand that the jailer is very smart. Pero el problema es que él no entiende que el guardacárceles es muy inteligente. Next time he will be imprisoned for 20 years. La próxima vez va a estar en prisión por 20 años. And he will never be given the mercy again of getting released early. Y nunca más le va a volver a dar la misericordia de poder ser liberado antes. So that is what we should not do. We should not try to take credit for ourselves, because when we do that, we are asking Krishna to give us 10 times more pain than what you already suffered. Entonces eso es lo que tenemos que tratar de no hacer, tomar créditos por nosotros mismos, porque cuando hacemos eso, Krishna nos va a enviar más sufrimiento. So the more humble we stay, the more safe we are. The more arrogant we think, or we think we are very smart, Krishna shows his smartness Entonces, to us then. cuanto más humildes nos mantengamos, más seguros vamos a estar. Pero cuanto más arrogantes e inteligentes querramos parecer, Krishna nos va a mostrar su inteligencia. So the intelligence and smartness is to be in the good books of his associates
and the good books of Krishna. Entonces, la inteligencia y la arrogancia está en seguir. La inteligencia está en seguir Los buenos libros de Krishna y de los devotos. So this way we can value the mercy and we'll always be conscious of the mercy we are getting. Entonces, de esta manera nosotros podemos valorar la misericordia y ser conscientes de la misericordia que estamos obteniendo. Okay, Prabhu. I'm sorry, I am using my small brain to answer your questions. I don't know how much it is relevant, but I'm just trying to answer whatever I can. Okay, disculpen que estoy tratando de utilizar mi pequeño cerebro para responderles, pero bueno, estoy tratando de decir lo que puedo. Thank you very much. Very nice class, Prabhu. Thank you. Hare Krishna. We really appreciate your effort to give us these lectures. Thank you. I'm very, very blessed to get this chance to serve. I'm really fortunate and I'm just doing it for my purification. Yo me siento muy bendecido de tener esta oportunidad y lo estoy haciendo para mi propia purificación. Okay, so see you in 2 weeks, Prabhu. Yes, yes, yes. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.